नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ सेप्टेम्बर मास 17 तारिख बुधवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर आसी जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, पीएम किसान योजना, इश्रम कार्ड, राशन कार्ड, आजिर पाणीपाग, सुना दर, पेट्रोल दर भली बहुत सारा खबर रही। सेथिपई भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती आमको तळे कमेंट माध्यम जणांतु। चैनल ले नुआ कर आस्थिले दयाकर चैनल टी को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आसुवा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई पारिबे। तेबे आ डेरी न करि चलंतु खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर सुना दर रे लागुनी ब्रेक, नियमित बढ़ी चलीछि सुनार दाम। तेबे सेप्टेम्बर 17 तारिख अर्थात बुधवार पुणी बढ़ी सुनार दाम। 24 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 1,11,930 टंका रही, जहाँकि गतकाली 1,11,060 टंका रही। एथिरे 870 टंकार वृद्धि होईछि। सेपटे 22 कैरेट को 10 ग्राम सुनार दाम 1,02,600 टंका पहुंची, जहाँकि गतकाली 1,01,800 टंका थिला। एथिरे प्राय 800 टंकार वृद्धि होईछि। सेहीपरि रूपा दाम मध्य वृद्धि होईछि। 100 ग्राम रूपा दाम 14,440 टंका रही, गतकाली जहाँकि 14,300 टंका रही। एथिरे 100 टंकार वृद्धि होईछि। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर पर। लघुचाप प्रभाव आहुरी 3 दिन प्रबल वर्षा। आज 20 जिला को हैला हाई अलर्ट। तेबे लघुचाप प्रभाव राज्य में उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशा कां भा स्थान में वर्षा हो पारे। राज्य में मौसुमी जनित वर्षा लगी रही, तेणु राज्य में आहुरी 3 दिन प्रबल वर्षिब। किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं आकलन कर। आज बिजुली और घड़घड़ी 20 जिला को येलो अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। आज मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल और पुरी जिले में प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ीबार संभावना रही। आसंता काली मध्य उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशा रे विभिन्न स्थान में वर्षा आशंका रही। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भड़ाटिया को मोदी देले पावर। एणी कौनसी भी मालिक घर तोड़ी दे पारिबेनी भड़ाटिया। तेबे गोटे पर गोटे मोदी सरकार नुआ नुआ नियम बाहर कर लोक मानक आश्वस्ति देउछंती। एई किछि दिन हबो केते गुडिये नुआ योजना आनी मोदी सरकार खूब चर्चा अछंती। एबे आउ एक नुआ नियम आनी समस्त को आश्चर्य कर दैछंती मोदी सरकार। तेबे कौन से नियम बा सुविधा ओ यह काहा उपरे प्रभाव पड़िबा आसंतु जानिबा। तेबे एही नुआ नियम अनुसार कौनसी भी मालिक भड़ार रहुथिबा लोकन को एणिकी तोड़ी दे पारिबे नाही। एठारे आमे कहिबाकु चाहिबु कि मोदी सरकार को एही व्यवस्था सेही लोकन को मिलिबो कि जेउ माने भड़ारे दुकान नै चलाउछंती। मध्यकालीन बजेट पूर्व मोदी सरकार भड़ारे दुकान नैथिबा लोकन को आश्वस्त दे पारंती। एहा द्वारा भड़ारे दुकान चलाउथिबा लोकन को दुकान मालिक हैरान करि परिबे नाही। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। जमा करंतु मात्र 500 टंका सबु मास, फेरी पाइबे 43 लाख टंका। तेबे डाकघर एक एभली स्कीम रही जो मासको 500 टंका जमा करी 43 लाख पर्यंत पाइपरिबे। एही स्कीम रो नाम होछि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो पीएफ नाम रे जना जाए। एही खाता पोस्ट ऑफिस रे मध्ये खोला जाय परिबो किंबा जे कोनोसी बैंक रे मध्ये खोला जाय परिबो। एथिरे हमको अति कम रे मासको 500 टंका जमा करिया को पड़िबो। एहाको हमें कोनोसी पिला नारे खोली परिबा, किंतु एहार राशि समान रहिबो नाही। एथिरे सब मास 2 थर पैसा जमा करिया को पड़िबो ओ वर्षक मध्ये 12 रु अधिक पैसा डिपोजिट करि परिबा नाही। एहार समय सीमा पूरा न होइतिले कोनोसी समान स्थिति को बाहर करि पाइबे नाही, किंतु एथिरे 7.8% प्रतिशत सुध मिलता है और सबु मास एही सुध दर निर्धारण होता है। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बड़ आश्वस्ति जानंतु 22 सेप्टेम्बर पर केते टंका सस्ता हेबो क्षीर, घिओ सह एही सब खाद्य जिनिस हेबो सस्ता। तेबे सेवा और सामग्री टिकस लागू पर नुआ दर 22 सेप्टेम्बर 2025 ठार लागू हेबाकु जाउछि। एहा पूर्व क्षीर, घिओ, लहुणी समेत अनेक खाद्यपेय जिनिसर नुआ दामर तालिका सामना को आछि। जीएसटी रो नुआ दर लागू हेबा पूर्व मदर डेयरी क्षीर, घिओ, पनीर, चीज आदि दाम रे ह्रास करी नुआ तालिका सामना को आछि। नुआ दरर तालिका अनुसार 1 लिटर टेट्रोपैक क्षीर जहाँ पूर्व 5% जीएसटी सहित 77 टंकार उपलब्ध होतिला ताहा भी 75 टंका उपलब्ध हेबो। घिओर 1 टन जहाँ 750 टंकार उपलब्ध होतिला ताहा भी 720 टंकार उपलब्ध हेबो। एथि सहित 200 ग्राम रो पनीर पैकेट 95 टंकार उपलब्ध होतिला, किंतु ताहा भी 92 टंकार उपलब्ध हेबो। 200 ग्राम मलाई पनीर पैकेट रो मूल्य 100 टंका थिला, जहाँ एबे 97 टंकार उपलब्ध हेबो। नुआ जीएसटी लागू हेबा परे दर रे एबोली ह्रास देखिया को मिलिबो, जहाँ सामान्य लोक मानकु बेस आश्वस्ति देबो। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा रे बाद पड़िसंती 2 लाख रु अधिक हिताधिकारी। खोलिला सुभद्रा योजना अभियोग पोर्टाल। तेबे सुभद्रा पोर्टाल माध्यम रे अभियोग कले तुरंत समाधान हेबो। वर्तमान 2,85,000 हिताधिकारी सुभद्रा योजनार लाभ पाइबारु बाद पड़िसंती। आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख रे हेबो सुभद्रा योजनार 1 वर्ष पूर्ण। एही वर्ष तृतीय अवसर रे 348 सुभद्रा सीडीपीओ यूनिट रे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम आरंभ हेबो। एही कार्यक्रम अक्टोबर 15 तारिख जाय चलिबो। प्रतिटी अंगनवाड़ी केन्द्र रे भी एही कार्यक्रम चलिबो। सुभद्रा अभियोग पोर्टाल जरिया हिताधिकारी विभाग सहित जोगाजोग
କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିବ ବିଭାଗ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବି ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲକ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ତେବେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଭିଜୁଛି ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା। ଲଘୁଚାପ ଓ ଟ୍ରମ୍ପ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦେଶରୁ ଅପସାରଣ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 6 ମାସ ବଢ଼ିଲା କେୱାଇସିର ଅବଧି। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 34 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ରାଶି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଧାରାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି ହେଲା। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଦର। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତୈଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 93 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜନଗଣନା 2027 ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ। ନଭେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଭାରତର ଆଗାମୀ ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା 2027ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହା ବିଶାଳ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହା ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ଉପରେ ଡିଜିଟାଲ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ମନିଟରିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଗଣନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥାପନା, 2 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2025 ଅନୁଯାୟୀ 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜାରି କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ 75%ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ 2 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଗଣାଯିବ। ଯଥାକ୍ରମେ ନବମ, ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁରା ଅବଧି ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନିୟମିତ ହାଜର ହେଉନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏସ୍ବିଆଇ ଦେବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସ୍କିମ୍ରେ କେତେ କରିବେ ନିବେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଉପାୟରେ କିଭଳି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଫ୍ଡିକୁ ଏବେ ବି ସଞ୍ଚୟର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାରକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ରେପୋ ହାର 0.25% ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏଫ୍ଡିର ସୁଧ ହାରକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ରେପୋ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଫ୍ଡି ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 2004 ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି ପାଇବେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ରା ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ସରକାର ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ରା କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ କିଛି ଏଭଳି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ଏହି ଆଦେଶ। 2004ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି ରହିଛି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ର ବିକଳ୍ପ। 2003 ପୂର୍ବରୁ ଅଧିସୂଚିତ ଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏହି ସୁଯୋଗ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।
मुख्यमंत्री बांटे निजुक्ति पत्र 7टी विभाग 1500 जन प्रार्थी को निजुक्ति पत्र प्रदान करेंगे मोहन चरण माझी। तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बांटे निजुक्ति पत्र नुआकरी चयन कर 7टी विभाग 1500 जन प्रार्थी को निजुक्ति प्रदान कर कृषि विभाग, अर्थ विभाग, जल संपद विभाग, आईन विभाग, मत्स्य विभाग और प्राणी संपद विभाग पक्षर 1500 जन प्रार्थी को निजुक्ति पत्र प्रदान करेंगे मोहन चरण माझी। सेपटे 27टी नुआ प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन होगा जाउछि, जहाँ 51,826 रु अधिक निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिवो। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। कमिबोनी 5 टकिया चिप्स एवं बिस्कुटर दाम। तेबे केंद्र सरकार जीएसटी संस्कार में बड़ परिवर्तन आनिछंती, जहाँ दैनंदिन जीवन में व्यवहृत जिनिस को सस्ता करिवो। जीएसटी काउंसिल अनेक जिनिस रे टिकेस ह्रास करी 5% रु 18% दुईटी टिकस को अनुमोदन करिछि। नुआ हार 2025-22 सेप्टेम्बर ठार लागू होगा जाउछि। एहा द्वारा बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट भली जिनिस सस्ता होगा जाउछि। तेबे एक रिपोर्ट अनुसार एफजीएस कंपनी माने कहिसंती जे 5 टंकार चिप्स, बिस्कुट, 10 टंकार साबुन और 20 टंकार टूथपेस्ट दाम अपरिवर्तित रखाजिवो। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। टंका फेरस्त पाइबे सहारा कर्मचारी। आउ 5000 कोटी फेरस्त करने को निर्देश देले सुप्रीम कोर्ट। तेबे सहारा इंडिया जमाकारी मानकु आउ 5000 कोटी टंका फेरस्त मिलवाकू जाउछि। केंद्र सरकार को अनुरोध क्रमे सुप्रीम कोर्ट ए संक्रांत निर्देश दैछंती। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निकट में सहारा ग्रुप पक्षर जमा कर प्राय 25,000 कोटी राशि 5,000 कोटी टंका प्रदान करा। एने विचारपति सूर्यकांत और विचारपति जयमाल्य बागची खंडपीठ निर्देश करिसेंती। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जमाकारी मानकु एही अर्थ फेरस्त करा जिवो। एहा सहारा सेबी रिफंड खातार केंद्रीय समवाय समिति निबंध को दिया। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। बेआईन स्कूल उपर हेबो कार्यानुष्ठान। डीओ ठारू तथ्य मागिला प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय। मानवाधिकार कमिशन को नोटिस पर पदक्षेप। तेबे राज्य में बेआईन भाव चलुवा विद्यालय गुड़िक उपर कार्यानुष्ठान हेबाकू जाउछि। ए संपर्क में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर प्रक्रिया आरंभ होईछि। 2022 रे निर्देश दिया जायतिले मध्य जिला शिक्षा अधिकारी माने ताहाकू हेय ज्ञान कर रिपोर्ट दाखल करनांती। एबे राज्य मानवाधिकार कमिशन रिपोर्ट मागिया पर निर्देशालय पक्षर तत्परता प्रकाश करा जिबा सहित सेप्टेम्बर 16 अर्थात आसंता काली सुधा तथ्य दाखल करने को देवगढ़ व्यतीत राज्य समस्त डीओ मान निर्देश दी जाइछि। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। सेप्टेम्बर 22 रु सस्ता हेबो अत्यावश्यक सामग्री। लागू हेबो संशोधित जीएसटी दर। तेबे चलित मास 22 तारिख ठार नुआ जीएसटी दर लागू होगा जाउछि। खास करी अत्यावश्यक सामग्री जीएसटी ह्रास पाइथिबारु एही सब सामग्री लागिबो संशोधित नुआ दर। एने निर्देश दैछंती केंद्र खाउटी कल्याण विभाग। पूर्वर अधिक जीएसटी पैठ करी सामग्री किनिथिबा व्यवसायी इनपुट टैक्स क्रेडिट बाबद अतिरिक्त अर्थ फेराइबे, किंतु जो व्यवसायी जीएसटी नंबर नहीं सेमाने कोनसी टिकस अर्थ फेरस्त पाइबे नहीं। सेप्टेम्बर 22 तारिख सस्ता हेबो अत्यावश्यक सामग्री। लागू होगा जाउछि संशोधित नुआ जीएसटी दर। अत्यावश्यक सामग्री रे जीएसटी 18 और 12% रु खसी 5% को ह्रास कर दैछि। पुराना एमआरपी सहित पैकेट रे नुआ दर स्टिकरिंग हेबाकू जाउछि। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। चाषी गर्जिब बिजेडी। सार पई राजभवन सामने धारण देव बिजेडी। तेबे चाषी पुणी थे स्वर उत्तोलन कला विजु जनता दल। राज्य में चली सार संकट विरोध में आज दिन 11टार राजभवन आगे धारण